Merry Christmas! Ako ni open ang gift sa ni Motse. First, ang gift sa iyang mother. Di ato na nagisiyon eh. Ding-ding-ding. Baka ni. Saan ni? Frank Reich. Big. See? Timbangan. Timbangan sa kanang mag-baking ba. Yay! Good idea. I have now. Makatimbang na dyan ko ani. Magkuan. Next is. Piling gamay ba? What is this, huh? What is this? Here. Perfume. For the food. Ano siya mga inday, oh. Tulo ka buksod. O, kasabot unsa ni. Essence. Ha? Ah. Sus, para buat din siya sa bathtub di ay. And next, this one. Ala, this is chocolate. Woo! Oh, nice. This is our first time, no? We meet. It is. Next, this one. Pero kung sunod. Okay. Malipayon kay ko na. Ako, adyo ko regalo. Kahatag. Huh? Makaon? Essen? Alo. Lala. Pagkaon din ni Uy. What is this, chocolate? Yes. Huh? I will look inside it. Wow! I love it. Now ko na lang mga mani ba? This is what I like. Have nuts. Show me. No. What? This is alcohol. Huh? There is an alcohol? Uy, nado ni mga alcohol mga inday. So I get drunk of this? No. Sure? Alcohol? I will try one with.
Maayo ka nga. Mm. Mm. Wala, nagtubig yun. I got this from a customer, so it's not. I Mm. just make it like Lagi siya alcohol sa inside. it's like liquor. Ha? Liquor inside. It's hot here, oh. It's liquor, like you drink liquor. It's shot glass. Ako na lang nitiwaso na. Mm. Out of all of this, Different, not the same. different taste. Sinagiri alcohol sa soda eh. Give me. Huh? I'm drunk now. Oh. Oy, it's hot here, oh. Good. Mm. Dapat di usam pahinday nabilin. Naitago gamay. Sure, we know why. Huh? Sure, we know. Ah? What is this? Jo, para ako na Jo, para kibaw ko no ka. Para rin siya maghagok. This is for the snore. Iyang gipalit, iyang giregaluhan ani kay para ko no maghagok. Hmm? Kay makamata siya sa kong hagok. Tara Jo ay. You can try it. Ha? You just try it. I Not will now. try it. Not now, but Mm. just to try. Ako ni suwayan ang siya katug. Mo effective ba? Mo to mga inday, ako na dawat nga gift karon nga Christmas. Thank you so much kaayo kay nakadawat jud taon ko og pinaskuhan sa akong kinabuhi for the first time. That's for today's video mga inday. Thank you for watching. Bye-bye!